Hello student, welcome to the VM classes. This is Vishnu Mohanan, lecturer in English, Piravati Women's College, Teresinga, District Kalahandi. Today I am going to teach you the second unit of the famous essay or the prose, My Greatest Olympic Prize, written by the famous track athlete who was specialized in sprint and the long jump, Mr. Jesse Owens. In this essay, he is describing about his own experience when he was participated in the uh, Summer Olympic at, in the Germany in the year 1936. ସେ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତିକୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆମ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପ୍ରଥମ the first prose section of the first prose of the plus 2 second year art science commerce, the My Greatest Olympic Prize. In this prose he is saying about his own experience. Today we discuss the unit 2 or the second unit of this famous prose section. Before we go to the paragraph, I want to revise some. ପ୍ରକୃତରେ ଜେସି ଓୱେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଟ୍ରାକ୍ ବା ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଖେଳାଳି ଲଜଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଠି ଜଣେ ଲମ୍ବା ହେଇ ଗୋରା ହେଇ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜର୍ମାନର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧେ ହୁଏ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିବ। କାରଣ ୱେଲକମ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ ହିଟଲର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ହୁଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଛୁପେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୋକ କେବଳ ଜିତିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। Anger is the worst enemy of an athlete. ଏଠି ଜଣେ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି anger ବା ରାଗ is the worst enemy of the athlete. worst enemy କହିଲେ ଏପରି ଏକ enemy ଯିଏ ରାଗ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଦିଏ, ଆଉ ବୋଧେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼େ। An angry athlete is an athlete who will make mistake. ବେଲେ ବେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ angry athlete ବା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି। ମେକ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଭୁଲ କରି ବସେ, ବେଲେ ବେଲେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। As any coach will tell you, ଯଦି କୌଣସି କୋଚ୍ କହେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ରାଗି ଯାଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ବି ତାର ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। I was no exception on the first of my 3 qualifying jump. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। I was exception, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। 3 ଥର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଉଥିଲି। I leaped from several inches. ମୁଁ କିଛି ଇଞ୍ଚେସକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବାରବାର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଉଥିଲି। And the take off board for a no jump on the second jump also. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଉଥିଲି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି I was even worse. ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ। Did I come 3000 miles for this? ମୁଁ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ 3000 କିଲୋମିଟର ଆସିଛି କି ବୋଲି ମୁଁ ବେଲେ I thought bitterly ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଯାଇ ମୁଁ ରାଗରେ ମୁଁ ସେମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। To fail in the trial
and make a fool of myself। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୋକା ଭାବିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭକୁଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ନିର୍ବୋଧ ପରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। walking a few yards from the pit, କିଛି walking a few yards ମାନେ କିଛି ସମୟ କିଛି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି yards ଆଗ ଯାଇ ସେ I kick disgustedly at the ground, ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିଥିଲେ ରାଗି ଯାଇ କରି ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ କିକ୍ କରିଥିଲେ। ସଡନ୍ଲି ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ମାଇ ସୋଲ୍ଡର, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ସେ କିଛି ଦରଦ ହେବାର ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦରଦ ହେଉଥିବା ଆଘାତ, ଏହା ଖୁବ୍ ଆଘାତ ଦେଲା। ସେ ନିଜ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ and at the time I turned to look into the friendly blue eye of the tall German। ମୁଁ ତାପରେ ସେହି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଟର୍ନ କରି ଦେଖିଲି ଏବଂ he had easily qualified for final on his first attempt। ସେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗୋଟିଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି। ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ହି ଅଫର୍ଡ ମି ଏ ଫାର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ନର୍ଭସନେସ୍ ଦେଖି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। At the time Jesse Owens, I am Lajlang, that person told to the Jesse Owens। ସେ ସମୟରେ ଜେସି ଓୱେନ୍ସକୁ କହିଲେ, ସେଇ ଗୋରା ହେଇକି ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲଜଲଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ I am Lajlang, I don't think we have met। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭେଟି ନଥିଲି। He spoke English well through with German twist to it। ସେ ଆସି ଜେସି ଓୱେନ୍ସକୁ ଏପରି କହିଥିବାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। He glad to meet you I said। ସେ ସମୟରେ ସେ ଜେସି ଓୱେନ୍ସ କହିଥିଲେ glad to meet you I said, then trying to hide my nervousness। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏକ ନର୍ଭସନେସ୍ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନର୍ଭସନେସ୍କୁ ସେ ଛୁପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଲୁକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। I added how are you। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ନର୍ଭସନେସ୍କୁ ଛୁପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ how are you ବା କେମିତି ଅଛ ବୋଲି ପଚାରିଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲି ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ନର୍ଭସକୁ ଛୁପାଇବା ପାଇଁ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ I am fine, the question is how are you, what do you mean I asked। ସେ ତାପରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। something must be eating you। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବାର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲଜଲଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। He said proud the way of the foreigner or when they were master a bit of American slang। ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। You should be able to qualify with your eye closed। ଆପଣ ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଖି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି ଜମ୍ପ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଲଜଲଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲେ। The Lajlang, the great athlete of the Germany, who encouraged to the Jesse Owens very much, and he offered the handshake, the firm handshake to the Jesse Owens। At the time Jesse Owens become very friendly and want to hide his nervousness।
तापरे से कहउचंती बिलीव मी आई नो इट। लजलंग कहउचंती बिलीव मी आई नो इट, मते विश्वास कर मु जानी जे एमिति हेले निहाती आपण मन भीतर किछि नर्वसनेस हेउछि बोली जना जाउछि। तेणु आपण किछि मिनिट आराम रे आखि बंद करी आपण सेही ठारू गोटे लाइन काटंतु आ तापरे डेउंतु, देखिबे निश्चय सक्सेस हेबे बोली से कहले। आफ्टर सम टाइम फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स, आफ्टर सम मिनिट्स वी वर्क टुगेदर। से दुई जण एकाकी टिके आगो को चाली चाली कथबार्ता ही जाउथिले। आई डिड नॉट टेल लजलंग व्हाट वाज ईटिंग मी। से तांको नर्वसनेस विषय रे से लजलंग को किछि कहि नथिले, बट ही सीम्स टू अंडरस्टैंड माय एंगर। किंतु मु न कहिले मध्य से मो भितर जो भय थिला, नर्वसनेस थिला, से जानी पारुथिले। ऑल द ही हैड बीन स्कूल्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपीरियरिटी। से नाजी मूवमेंट रो हेथिले मध्य, सेई जर्मनी रो उच्च जाति रो गोरा लोक हेथिले मध्य से आर्यन सुपीरियरिटी को से विश्वास करनथिले। आई डिड वी लाफ ओवर द फैक्ट दैट दे रियली लुक द पार्ट। से प्रकृति रे एपरी सुंदर व्यक्ति थिले, एक सुंदर व्यक्ति सहित तांकर हृदय मध्य बहुत सुंदर थिला। से सी नाजीवादी नथिले, सेठी जो कलागोरा भेदभाव थिला से सब विश्वास करू नथिले। से मठारु टिके इंच रो डेंगा हेबे, आई an inch taller than I, he had a lean and muscular frame। से वर्तमान तांकर से लजलंग विषय रे वर्णना करुछंती। he had a lean and muscular frame, तांको शरीर बहुत मोटा ताकड़ा थिला, तांकर मसाल गुड़िक बहुत सुंदर ताकड़ा थिला। फ्रेम क्लियर ब्लू, नील नील आखि थिला, तांको मुड देखिबा पई बहुत गोरा देखा जाउथिले, आ तांको मुडर बाल धला देखा जाउथिला। एंड स्ट्राइटली हैंडसम फेस, तांको मुह रे बहुत सुंदर मुह थिला। फाइनली सीइंग दैट आई हैड calmed down somewhat, he went to the take up wood। से किछि समय परे तांको सहित कथबार्ता हेई हो मो मन भितर जो डर थिला धीरे धीरे फिटिबार लागिछि। आउ तांकर से जो मते मो प्रति जो एनकरेजमेंट थिला, उत्साह करिवार जो इच्छा थिला, से मते जेपरी एनकरेज करुथिले, उत्साह करुथिले, जहा फल रे मु आगकू तांको सहित चलीबारे लागे थाई। लुक, से कहिले वर्तमान, ही सेड व्हाई डोंट यू ड्रॉ ए लाइन ए फ्यू इंच एट द बैक। आपण से ठारू से पिछा ठारू पछरु किछि गोटे इंच काहेकि लाइन गोटे घिचु नाहंती, लाइन घिचंतु, आउ आपण आराम रे मन दे नर्वस न हे जंप करंतु, आपण निश्चय सफल हेबे बोली से कहिचंती। you will be sure not to fool and you certainly out to jump far enough to qualify। आपण जदि मो जेमिति कहूची सेमिति करिवे, टिके किछि इंच परे गोटे गार टाणी से गाररू मन दे जंप करिवे, ताहेले आपण निश्चय क्वालिफाई करिवे बोली लजलंग जेसी ओवेन्स को उपदेश दैछंती। What does it matter if you were not first in the trial। तो आपण सी ट्रायल रे कोन आपनकर मैटर थिला जे करि पार नथिले, मु जानि पारु वर्तमान जानि पारुछि आपण नेहाती किछि नर्वसनेस रहउथिला बोली कहिसंती। टुमारो इज व्हाट काइंड, आसंता काली जो फाइनल राउंड हेबाको जाउछि सेटा होछि काउंट। वर्तमान आपनको पाई एटा होछि ट्रायल, तेणु आपण नर्वस न होई आराम रे डेउंतु, आपण निश्चय क्वालिफाई करिवे बोली लजलंग जेसी ओवेन्स को एनकरेज करिसंती। सडनली ऑल द टेंशन सीम्स टू एब आउट ऑफ माय बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी। से जितेबेले लजलंग को कथा सुनी तांको मन भितरे मनटा धीरे 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 कोमल हेई हेबारे लागि थाए। धीरे धीरे तांकर मनरे गोटे विश्वास भावना बढ़ी चली थाए, तांको भितरे जो आत्मविश्वासटा धीरे धीरे बढ़ी चली थाए। देन आई ड्रू ए लाइन अ पुल फुट, तापर से एक लाइन घिचिले एंड बोर्ड किछि इंच परे गोटे लाइन खिची। देन ही जम्प फ्रॉम देयर, से ठारू जितेबेले जम्प करिसंती से क्वालिफाई करिसंती। आई क्वालिफाई विथ ऑलमोस्ट
फुट टू स्पेयर। से लजलଙ୍କ କଥା मानि गार टाणी डेइथिबारु मन दे डेइथिबारु से लजलंग प्रतियोगिता रे से क्वालिफाई करी फाइनल राउंड को जीवा पई सिलेक्शन हेइचंती। वर्तमान से लजलंग कथा शुणी एवं लजलंग कथा मानि से क्वालिफाए करिथिबारु मने मने तांको प्रति तांकर जो मन जो भावना थिला धीरे धीरे उभई जाइछि। प्रकृति से भावुचंती जे जर्मनी रो सबु लोक जे हिटलरଙ୍କ परि नुहे एमिति एक साधा सीधा लोक लजलंग परि सुंदर और भल व्यवहार देउथबा लोक एनकरेज करुथबा लोक मध्य जर्मनी रे अछंती बोली से मने मने भावुथांती। माय डियर स्टूडेंट, आज एथिकी पढ़ा यही वीडियो पार्ट 2 देखा यूनिट 3 रो डिस्कशन देखा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखा मो लाइव क्लासेस देखा मो चैनल बीएम क्लास को लाइक करंतु, शेयर करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँ फल मु जो क्लास करी आपन को सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन चली जो एंड यू कैन जॉइन माय क्लास फ्रीली, नो मनी इज रिक्वायर्ड। थैंक यू।